Ya, kondisi pandemi membuat masyarakat semakin banyak menghabiskan waktu di rumah saja, tentu saja termasuk anak-anak. Mereka terpaksa harus bersekolah secara virtual dan terpaksa jarang bermain di luar rumah sehingga sulit untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Kondisi ini tentu tidak mudah dilalui dan beresiko memunculkan berbagai tantangan baru dalam kehidupan mereka. Menurut laporan UNICEF, pandemi COVID-19 ini membawa konsekuensi jangka panjang terhadap keselamatan, kesejahteraan dan masa depan anak-anak bila tidak diambil tindakan segera. Nah, bertepatan dengan Hari Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 November, akankah menjadi momentum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan juga menjadi sebuah seruan untuk memenuhi hak-hak anak? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Seluruh dunia menghadapi berbagai tantangan terkait pandemi COVID-19. Risiko keselamatan dan kesejahteraan anak-anak menjadi jauh lebih tinggi dan intensif dalam situasi darurat kesehatan. Meskipun isu-isu kesehatan umum tetap menjadi salah satu risiko utama, tantangan lain yang terkait perlindungan anak dapat diperburuk oleh krisis. Bahkan, setiap keputusan yang diambil pemerintah memiliki potensi untuk menambahkan risiko pada anak-anak. Pandemi COVID-19 juga membuat hampir seluruh sekolah di dunia tutup dan belajar mengajar beralih ke virtual atau online. Sayangnya, masih banyak anak usia sekolah yang tidak mampu mengakses internet hingga sulit mendapatkan pendidikan. UNICEF mengumumkan 1 dari 3 siswa di dunia tidak bisa mengakses pendidikan secara virtual. Ada sekitar 463 juta anak tidak memiliki peralatan atau akses elektronik dalam bentuk apapun untuk bisa belajar online. UNICEF menyarankan pemerintah membuka sekolah di wilayah aman agar belajar mengajar bisa kembali normal. Hari Anak Sedunia pada tahun ini diperingati sedikit berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia hingga saat ini menempatkan seluruh masyarakat dunia dalam krisis, tentu saja termasuk anak-anak. Kondisi saat ini tentu berdampak secara langsung pada anak-anak, khususnya dari segi kesehatan, pendidikan, hingga sosial budaya. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai kondisi anak-anak di masa pandemi ini, melalui sambungan Zoom, sudah ada Deborah Komini, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia. Ciao Debra. Halo Debra. How are you? I'm very well, thank you. Good. I'm glad to hear that you're well. Deborah, this year's World Children's Day is held against a very challenging background, a global pandemic that impacts everybody, but uppermost in our mind are the children, the welfare of the children, because until now, not just around the world, but in Indonesia, children are still facing very difficult challenges related to the pandemic because they can't go to school. They have to do everything online. So that's also one of the problems that we faced for the last few months now. And also, of course, on health issues, they have to spend more time with their gadgets and they have to spend more time online and less time playing outside with their children. Tell us a little bit, what do you think are the main effects and challenges from the UNICEF perspective when it comes to children's welfare during this pandemic? Well, the challenges are huge. You see, in general, when people think about COVID, they talk about older people. They talk about the health impact on the adult population because we do not see a direct impact of the virus that's reported on child mortality. But when we look at the true effects of the pandemic on children, we see that there have been huge disruptions in the education system. Most schools are still closed. Children have been learning from a distance, but here there are problems because not all children have access to digital means. So there is
automatically a huge divide between those who can access a computer, those who can access internet, and those who don't. Even those who access digital media do not have the same kind of day-to-day interaction. They do not have teachers who have been trained to teach in remote modalities. So we see that there is a very, very high risk of losing an entire year in their education. And what's, I think, very unique in this situation is that it is the same all over the world, which means that solutions we identify in one country can be shared and adapted in other countries as well. So it's a big challenge, but at the same time, there is scope for accelerating progress in a way as we see also in treating directly the effect of the virus of the health consequences. In Indonesia also, we have seen a strong impact on the health services, disruption in health services. That means that children do not have usual access to regular immunization services. They do not have the same access to other prevention services such as growth monitoring to detect malnutrition. And in general, the curative services are not as readily available, either because of disruptions in the supply, but also families being afraid of taking their children to the services. Yes, absolutely. We have then seen effects coming from the fact that many adults have lost their jobs. So there's been an effect on the livelihood of families, and this has a direct impact then on the children, on child poverty. Again, this is a global challenge. This is a moment when global solidarity is extremely important, but it's also the moment when solidarity within the country is key, so that those who are more privileged, those who have access to services, those who have access to resources are mindful that this is a moment to share and this is a moment to help others. Deborah, so I think you quite correctly pointed at not only the challenges, but we've seen in the past years progress when it comes to, for example, getting health service and vaccinations for children, and also improving access to education, and all this progress in the last few months because of COVID-19 is basically, it's impacted very negatively. Now, any new strategy that UNICEF is adopting when it comes to sort of improving the welfare of the children and the kind of the difference when it comes to fighting or overcoming some of these issues in the years ahead, because this is not going to go away anytime soon, obviously. Well, let's talk about education. There are two main avenues. One is on improving distant learning, and this is something we have been supporting the Ministry of Education so that methodologies are up to standard, so that tools are improved, and above all, teachers know how to teach digitally, how to teach long distance. It's also the moment when the country is taking steps to increase digital access. There have been very important measures taken by the Ministry of Education so that more children have access to internet. This will stay hopefully beyond the pandemic, because this is the way of the future. But also we know that returning to school is very important for the socialization of children, their interaction, their learning to grow up together. So this is a moment for safe schooling, what we call the safe return to school, schools that can maintain adequate distancing, schools that give the possibility for hygiene practices. We have too many schools still in Indonesia that do not have toilets, that do not have running water, that do not have safe drinking water. So this is really the moment to invest for the safe return to school, and these safer schools will remain in the long term. Okay. Quickly before we break, Deborah, who are you partnering with? Who are you working together in your projects, particularly on
education as well as perhaps, working together with schools, parents, as well as the government when it comes to implementing the right policies that can help children improve their access to education? Our primary partner is the government. So when we talk about education, this is the Ministry of Education. But we are working with government at the national level, and we are also helping at the subnational level. We have UNICEF offices in different provinces across Indonesia. So whatever is determined and directed from the national level, then as much as possible, we help the subnational level to make it happen, to implement it. And so far, it's going quite well. Are you quite happy with the collaboration? We are very happy with the collaboration. We are all very aware of the challenges, but we are working very well together. Okay, Deborah, we'll take a little break, but don't go away. Stay with us. We will be right back. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ya, masih bersama Insight with Desi Anwar, saya juga masih ditemani oleh Deborah Komini, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia melalui sambungan Zoom. Hello again, Deborah. World's Children's Day, every 20th November we commemorate it. And of course, like we've mentioned before, during these challenging times, the other thing that is foremost on our minds, obviously, are the issues of climate change and environmental issues. Now, Deborah, when we think of children and we see, they're not just the future, but they're also present. And we've seen a lot of very inspirational young people, for example, Greta Thunberg, who is fighting against climate change and inspiring not only children around the world, but also adults and policymakers so that they do something about what's happening with the climate change and our environmental destructions. Tell us a little bit about this year's focus of the World's Children's Day, and what can we learn from these future leaders of ours? Each year we pick a topic that's critical for children. And we've been thinking about this for several months, asking children, what's important for you? What are you worried about? And climate change, environmental degradation are always the top answer globally. Children, young people in each single country are worried about environmental degradation, are worried about the effects of climate change. They talk about it. They want to know what to do about it. And this is the same in Indonesia as well. We have done a EU report, a poll among young people. And again, they tell us they're so concerned about it. They see the effects of climate change, disaster in their communities. We had some 93% of respondents told us that in the last 12 months, they witnessed some environmental degradation, some natural disaster in the environment where they live, in their community. And all of them, 99% of them, want to know more about it. So this is clearly a topic that we need to discuss with young people. We need to make sure that they can raise their voice. They're the least responsible for what's happening to the planet, but they're the first victims of the effects of climate change and environmental degradation. The World Children's Day is always a moment to raise issues, but also to provide a platform to young children so that they express their thinking, they express their concerns, and they become engaged. So they start exercising their citizenship and their right to express themselves. So this is the most appropriate moment to talk about it. In the midst of the pandemic, what's going to stay with us? What's going to be the message for sustainability of the planet even after we solve this global emergency? We need to tackle
the survival of the species. Yes, We need to absolutely. tackle the survival of our planet. Yes, And absolutely. young people, children, they have a long-term horizon. They see what's going to affect them not just next year, not just in 5 years. Their horizon is much longer than ours. So this is, again, I think the most appropriate topic that could be picked this year for the celebration of the anniversary of the Convention on the Rights of the Child. Also, the UN Secretary General made this point. There is a report published this year on the status of the Convention of the Rights of the Child. And Antonio Guterres, the UN Secretary General, said that climate change, environmental degradation are the #1 challenge now to the realization of the Convention on the Rights of the Child. Yes, and Deborah, when it comes to the kind of world and planet that we're leaving our children, it's not a good one. I mean, we've seen how, the way we live, the way we consume, the way we go about our businesses, we're not good examples for our children, and we're not leaving them a healthy, happy, pollution-free planet in which to live in. Like you mentioned, environmental degradation, our air is polluted, our ocean's full of plastic, our soil is full of, rivers and pollutions. It's choking us. What do you see as the response of not just, the decision makers, but the adults around the world, even in Indonesia? Are they listening? Because what we hear, especially with some of the governments that only perhaps care about other things, the message is somehow getting a little bit lost. I don't think there is a single country in the world that's doing enough. And I think that the ones that are most sensitized about it are the young people. And this is why we want to give them a platform. That's why we need to listen to them. There are different angles we can look at. And one that, as UNICEF, we keep working on is raising awareness and providing evidence, because not everybody is aware that environmental degradation, climate change have an impact on children. How do we document it so that adults wake up? I'll give you a couple of examples. When we talk about climate change, what's one consequence, for example, in Indonesia? Delayed monsoon season. You know what happens when there is a delayed monsoon season? We have seen there is a direct impact on children, very young children, below age 4, on their growth, on their height, and on their weight. This has long-term consequences in their development. People don't automatically think about it unless we document and we start talking about it. When we talk about environmental degradation, how many people associate environmental degradation with toxic waste and lead poisoning? We have seen that more than half the children in Indonesia have lead levels in their blood that's above criticality. It means it starts being a cause for concern. There are things we can do. Adults have to do them. This has to do with, for example, the way we recycle batteries without leaking lead in the environment. This has to do with the kind of paints we produce and we use in households, in schools, in public spaces. But again, if we don't talk about this and we don't highlight that the effect on children can be extremely serious, the adults don't take action. And I see that young people and children are the best testimonials, the most credible loudspeakers to talk about, hey, this is concerning me, this is affecting me. Now, you adults, please listen to us and take action. Yeah, this is what I'm also worried about with COVID-19, and also all over the world, countries are increasingly looking more sort of inward looking, just thinking about themselves, and especially with the economic impact that the COVID has produced on every country,
the economic problems, sort of takes precedence, for example. What can UNICEF? I mean, what are the main challenges for an international body like UNICEF? What do you face these days when it comes to trying to get that message across, Deborah? I'm an optimistic by nature, and I think UNICEF is by design an optimistic organization. So I want to see the opportunity here. COVID is the kind of challenge that's uniting all countries. Not a single country is immune. We are in this together. Yeah. As we are in this together to solve this pandemic, it's also the moment that we have to realize we are in this planet together. There is only one planet. Yes, When we think absolutely. about climate change, like COVID, is one of those issues that know no boundaries. If we have heavy contamination in one nation, it will cross borders, reach the other one. A typhoon originated on one side of the ocean will reach countries on the other side of the ocean. If there is a forest fire in one community, it might affect the air, the contamination in another community. Yeah. Again, there is no way human beings can build wall and interrupt this commonality of destiny we have. Absolutely. And children are the ones that don't see the walls. Yep. They recognize each other as part of a common humanity. And I have so much trust and so much hope when I listen to them, because I see this much more than the adults. Yes, absolutely. I think I'm more inspired by listening to children these days than to the grown-ups and to the leaders of some of the countries. Anyway, Deborah, don't go away. I will be right back, and Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya masih ditemani oleh Deborah Komini, Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia, melalui sambungan Zoom. Deborah, a post-pandemic world for children. I mean, we've talked about, obviously, the negative impacts of the pandemic, not just to us all, but also to the children. But even, for example, without the pandemic, we've seen when it comes to things like wars, conflicts, poverty, disasters, whether it's man-made or natural, children are always the most vulnerable. They're vulnerable to child abuse, child trafficking, forced labor, slavery, and I see that UNICEF works hard to improve the welfare of children all over the world, to invest in them and their future. Tell us a little bit more about your vision for post-pandemic world when these problems, well, they'll never go away. I mean, the virus situation is just another problem that we need to face, but all these other issues, like child marriages, for example, or even bad nutrition, stunting, and so on, that we see in Indonesia even. We like to think of a post-pandemic world that is going to be more aware, with higher solidarity. In a way, we are doing some experiment that was unplanned. Mm-hmm. I like to think about this period as a period when we focus on what's really important. And here I go back to environmental protection. There were days, also in Jakarta, when things really slowed down at the beginning of the epidemic, and we could see the mountains. The air pollution went down for some weeks, and we remembered what it's like when
the air is clean, when we breathe better, if production becomes mindful of its effect on the people, the effects on the environment, the effects on the children, then production also is prepared to invest to make its processes cleaner, more sustainable. So I want to think of a world that has slowed down for some months, has thought about what's really important, and is paying attention to the voice of those that are not always heard. We always say in UNICEF that no one is too small to make a difference. A child should never be too small to be considered important and make a difference, and be given the opportunity to have her voice heard, to have the opportunity to develop her full potential. And how do you develop your full potential? You have access to health. As we reopen health services, now it is the moment to make sure that the quality is high for everybody. Everybody's talking now about a COVID vaccine. Well, let's now talk about also all the other vaccines that some children have been missing. If we go back to health services, let's make sure all vaccinations are available and all families, all parents know how important it is. Yeah. This is the moment also to be aware that contamination of water sources, the need to access facilities to wash hands because of COVID transmission is also important to make sure that we maintain the health of families, the health of children beyond COVID. This is the moment to invest in clean water, access to sanitation. In Indonesia, we still have too high numbers of open defecators. This is the kind of words we don't hear so much in public, but so many people still do not have access to a toilet. So many schools do not have running water. Now, we are talking about hygiene because of COVID. Fantastic. We have also to talk about hygiene and access to water for the well-being, for the dignity of families and children for the long term. Okay. Deborah, you've been in Indonesia now for over 2 years, and what do you see as unique to the children of Indonesia? Do you have a special focus for Indonesia other than the what you just mentioned, the open defecation that still occurs? What are the other issues that's quite unique for Indonesia when it comes to investing and also promoting children's welfare? Something that is really striking in Indonesia is how attentive families are to the education of their children. How much importance they attribute to their children going to school. And this is great. It doesn't happen like this in all countries. And children really being very responsible and very, very, very enthusiastic about going to school. The quality of education is still not there. When we compare the results of Indonesian children when it comes to reading capacities, math skills, it's still very low if we compare that with the degree of economic development of the country. This is the gap we need to close. Families are investing in sending their children to school. Families know how important it is for their children to go to school. There's been this fantastic growth in attendance of primary education. It's 95% throughout Indonesia. This is fantastic. Now we have to reward the children. We have to reward the families, making sure that we also step up the quality of education. And I'm not the one saying it alone. This is something the government is saying
this is something the Minister of Education has been talking about. We need to increase the quality of education so that it prepares children for a productive life. It prepares children to exploit their full potential. It prepares children to be really active members of society. And you know, active members of societies are those that are knowledgeable, have critical thinking, are also the ones who talk about environment, are the ones that know that by taking actions they can make a difference and they can have their voice heard. So everything is interrelated. Health, nutrition are necessary for children to be able to be productive at school and learn. But learning is absolutely important for children to develop their critical thinking, to develop their capacity to understand, and to become active, engaged citizens when they grow up. It's all interconnected. Okay, Deborah, thank you very much for your insights. So overall, you're quite optimistic about Indonesia and that we are on the right track when it comes to improving our children's welfare and investing in them as, you know, our future leaders. Would you say we're okay? I think Indonesia has the greatest potential. It should not waste it. And you don't waste it by investing in your children, because this is the generation that's going to make that huge leap forward that will take this nation to fulfill the potential it has because of its geography, because of its people, because of its size. Okay, Deborah, thank you very much for your insight. And here's also wishing you a happy World Children's Day. And thank you very much for your wonderful work here in Indonesia. And we look forward to speaking to you again, hopefully very soon. And stay healthy. Happy World Children's Day to you and to everybody. Oke, iya demikian sementara ini Insight with Desi Anwar. Tetaplah bersama kami. Kita akan kembali dengan narasumber lainnya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Ya, pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kehidupan orang dewasa saja, tapi juga pada anak-anak. Jika dibiarkan, tentu saja dikhawatirkan ini akan berdampak pada tumbuh kembang sang anak, baik secara fisik maupun psikis. Telah hadir di studio bersama saya Dr. Andreas, dokter spesialis anak, dan topik ini juga penting untuk kita bahas karena ini dalam rangka Hari Anak Sedunia ya pada tanggal 20 November. Tapi seharusnya setiap hari itu ya kita fokus terhadap anak-anak karena anak-anak bukan saja merupakan masa depan kita, tapi betul-betul apa yang kita lakukan sekarang ini bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental dan psikologis anak-anak di masa depan. Dan sekarang dengan semua orang tuanya work from home, anak-anaknya school from home, semua pakai gadget online, keluar yang biasanya main ketemu dengan teman, cengkrama dengan teman-temannya di sekolah, pasti ada dampak negatifnya terhadap jelas pasti ada pertumbuhan anak. Betul. Jadi yang paling terdampak saat ini dengan kondisi seperti ini adalah memang psikologi anak gitu. Jadi anak-anak kita tahu bahwa memang mereka hobinya main. Hari-harinya dipenuhi dengan bermain. Jadi masa pandemi ini adalah membuat mereka sangat amat kehilangan waktu bermain mereka. Jadi ya pasti dampaknya sangat amat besar dari tumbuh kembangnya yang ternyata main itu adalah stimulasi anak untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik. Jadi fisik motoriknya, bahasanya, psikososialnya, sama bahasanya itu ternyata dari bermainnya mereka. Nah itu kehilangan di saat seperti ini. Nah kalau terus menerus ini kan sudah sejak bulan Maret ya, April ya ini berlangsung dan kita tidak tahu kapan ini akan berhenti karena vaksinnya juga masih belum jelas. Ini kalau dibiarkan
apa dampak jangka panjangnya terhadap pertumbuhan seorang anak? Jadi dampak jangka panjang jelas, tumbuh kembang anak yang pasti karena tadi kurangnya stimulasi, jelas pertumbuhan dan perkembangan anak pasti ada beberapa Karena yang bermain itu merupakan keharusan ya keharusan, bagi itu semua keharusan anak. dan haknya anak untuk mendapatkan waktu bermain gitu. Nah, yang paling pertama tadi dampak jangka panjangnya yang pertama psikologinya jelas pasti terganggu. Anak yang biasanya main jadi tidak bermain, jadi anak tidak bahagia. Yang kedua anak mudah stres. Nah, kalau anak stres ini jangka panjangnya adalah tantrum. Yang paling sering muncul itu adalah tantrum. Jadi ada sesuatu gangguan perilaku yang dia tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Karena apa? Kebosanannya dia. Yang ketiga, anak-anak jadi main sama gadget tadi yang seperti Mbak Desi bilang bahwa gadget mania gitu. Jadi dia main gadget, nonton segala macam online yang ternyata efek jangka panjangnya bisa kegangguan bisa fisiknya kayak misalnya obesitas seperti itu. Akhirnya dampaknya makin luas lagi yang harus kita hadapi ke depannya. Iya, ini sangat disesalkan karena sampai saat ini saja tanpa COVID, ketergantungan terhadap gadget, ketergantungan terhadap internet itu kan sudah semakin meningkat. Betul. Dan memang ketergantungan ini sudah disebut sebagai penyakit malahan, kecanduan. Betul, Nah, betul. ini ditambah lagi bukan saja bermain tapi sekolah pakai internet, pakai gadget, tapi juga berkomunikasi dengan teman dan saudara itu juga pakai gadget. Sudah kelihatan belum ini perubahan perilaku anak-anak yang lahir dengan teknologinya itu merupakan bagian dari dirinya? Jadi kita bilang sekarang ini masa-masa hidup sama teknologi. Tapi dampak negatifnya itu sekarang yang terkenal kita bilang sih sedentary lifestyle. Jadi karena anak sudah dibekali sama gadget di rumah, jadi anak-anak cenderung untuk duduk tuh. Jadi dia duduk dengan tenang, menikmati dengan gadgetnya segala tontonan yang ada, akhirnya anak malas untuk bergerak. Nah ini dia yang akhirnya ternyata dampaknya fisiklinya anaknya makan, jadi bisa obesitas. Nah obesitas sendiri nanti sering menimbulkan dampak jangka panjang yang luar biasa seperti gula, penyakit gula. Ternyata penyakit gula bukan cuma punya orang dewasa, pada anak-anak pun sering muncul karena tadi kehidupannya itu ternyata menganut sedentary lifestyle. Nah jangka panjang berikutnya lagi ya tadi itu tantrum. Jadi dia tidak bisa mengontrol dan ini udah sangat amat kelihatan. Kenapa? Beberapa pasien pasti datang gitu ke kita dokter anak gitu. Dok, anak saya ini apa ya, nggak bisa ngontrol, jadi ketemu orang takut gitu, jadi emosinya meluap dan jatuhnya kayak apa-apa harus diikutin, nah ini yang ternyata atau kalau gadgetnya diambil bahkan bisa jadi marah. Iya betul, jadi dia nggak bisa mengontrol emosi dan tidak tahu. Nah ini yang ternyata akhirnya bisa menimbulkan tadi tantrum. Ini adalah nanti gangguan perilaku dan emosi dari seorang anak. Nah, satu lagi yang ini merupakan suatu tren ya, yaitu mental health ya. Mental health. Kesehatan mental dan terjadinya lebih banyak depression. Ya benar, depresi. Ini Dokter Andreas, Betul. ini semakin mudah juga karena bullying kan paling sering lewat sosmed misalnya atau lewat online dan lain sebagainya. Betul. Ini apa yang Dokter Andreas lihat fenomena ini? Jadi memang fenomena sekarang ini luar biasa ya, saringannya memang agak kurang gitu. Jadi ditambah di kondisi pandemi ini bahwa si anak ini kadang memang punya waktu banyak bersama orang tua, tapi kadang waktu orang tua ini terpakai untuk mengerjakan pekerjaannya. Sehingga controllingnya dia terhadap penggunaan gadget ini tidak berhasil dengan baik. Sementara kita tahu screen time ini harus kita kurangin. Ternyata nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Tadi efeknya itu mentally health-nya jelek sekali. Kenapa? Dia karena cuma ngelihat satu gadget dia marah. Dia suka. Di situ kan kita nggak tahu dia asal pencet yang mana. Jadi kita nggak bisa controlling. Nah ini dia yang ternyata akhirnya bikin depresi. Kenapa? Dia ngelihat anak di TV atau di channel marah-marah. Jadi dia kalau mau minta sesuatu harus marah. Kalau nggak dilakukan atau nggak diberikan dia marah sama orang tuanya. Nah ini akhirnya ternyata berdampak sangat amat jelek sekali. Dan sekolah online ini kan kita ketahui ya, kalau anak sekolah itu kan bukan hanya duduk manis mendengarkan dan menyerap pelajarannya yang penting, tapi bersosialisasinya berteman dan juga berinteraksi, melakukan istilahnya negosiasi satu sama lain, belajar berantem dan belajar juga untuk berdamai. Ini kalau kita menciptakan satu generasi yang tidak paham, ya tidak resilient terhadap hal ini, seperti apa nanti kira-kira? Ya, generasi ketika kita mereka ini, sudah dewasa. Ya, generasi yang kita harapkan sebenarnya
nggak seperti itu. Jadi generasi yang bahagia artinya apa? Waktu kecilnya terpenuhi lah waktu bermainnya. Jadi belajarnya mereka itu dari bermain, bukan dari cuman mengerjakan tugas PR dari sekolah gitu, tapi bermain. Jadi ya kalau kita terus lakukan seperti ini tanpa kita mengadaptasi gimana nih untuk mengatasinya dengan bermain ini, ya Indonesia kehilangan bibit-bibit masa depan yang luar biasa yang akhirnya nanti ternyata nggak tahan banting tadi gitu, nggak siap nih untuk menghadapi era globalisasi yang makin lama makin hebat gitu ternyata karena mentalnya memang tidak terbentuk dengan baik waktu kecilnya. Iya, kita break sebentar ya, Dr. Andreas. Ya. Tapi memang ini masa-masa menantang ya, Betul sekali. untuk semua keluarga, apalagi Ya. yang punya anak, karena ya anak-anak itu memiliki kebutuhan yang sangat unik dan masa tumbuh kembangnya ini juga terbatas. Jadi kalau tidak dipenuhi, ini pasti akan ada dampaknya dan efek negatifnya jangka panjang. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali sesaat lagi. Ya, masih bersama Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh Dr. Andreas, dokter spesialis anak. Fokus kita kali ini adalah dampak pandemi COVID-19 ya terhadap kesehatan baik mental maupun fisik si anak dalam rangka Hari Anak Sedunia. Dr. Andreas, work from home, ya semuanya dari rumah, ini mungkin ada bagusnya. Orang tua yang biasanya mungkin jarang ketemu dengan anak itu bisa lebih banyak waktu untuk bermain dan lain sebagainya. Tapi dari sisi negatifnya itu justru karena kalau mereka juga harus bekerja dari rumah, satu rumah itu jadi stres kan. Iya benar-benar, betul sekali. Orang tuanya stres, anaknya juga stres. Nah biasanya kalau jam-jam sekolah mereka bisa istirahat ya dari satu sama lain. Ini semua mau tidak mau hidup di bawah yang namanya atap stres. Dampak terhadap bukan saja psikis atau mental yang karena stres ini, tapi secara fisik juga ada ya. Ya ada. Jadi seperti yang kita bahas tadi. Jadi physically anak stres dia akan cari pelampiasan arena bermainnya dia yang tidak dia dapat dari hari-hari biasa yang biasanya dia bisa bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Tapi orang tua yang stres juga kan bisa berdampak negatif terhadap anak. Jelas. Jadi orang tua stres, anak menimbulkan emosi orang tua, terakhir kejadiannya adalah KDRT. Itu yang dan ini pernah juga semakin banyak ya dilaporkan. muncul gitu beritanya beberapa yang orang tuanya memukul bahkan sampai membunuh gitu kan. Jadi itu karena memang semua udah stres, orang tua, anak namanya mau bermain. Ketika tidak ada yang menemani dia akan marah. Orang tua stres sama pekerjaan akhirnya tidak ketemu, akhirnya yang dan terjadi, si anak dan dengan anak lain juga mereka stres karena berantem. Betul. Karena mungkin mereka memperebutkan laptop yang hanya satu di satu rumah sehingga mereka harus berbagi dan lain sebagainya. Sekarang cara-cara jitu paling tidak untuk meminimalisir dampak semua masalah ini, Dr. Andreas. Jadi hal pertama kita harus tetap melampiaskan atau memberikan kesempatan pada anak untuk tetap bermain. Kenapa? Itu adalah hak dan memang itu kehidupannya dia itu anak-anak hanya untuk bermain. Disitulah dia belajar. Jadi Cara-caranya yang kalau pertama mereka tidak boleh bermain, nggak boleh main keluar memang atau ke rumah Betul. keluar. Jadi di rumah orang tua yang sibuk bekerja harus menyempatkan diri tetap bermain secara physically. Artinya apa? Mainnya bukan cuman pakai gadget tapi fisik. Apa yang disukai anak, seperti kalau perempuan main boneka, masak-masakan, temani. Nggak usah lama-lama, setengah jam sampai 1 jam, itu cukup untuk memberi mereka ruang untuk ternyata ada nih lingkungan sosial dia yang nggak jauh beda sama yang hari-hari orang tua lah, itu penggantinya. Sebagai rilis juga untuk orang tua, ternyata ketika menemani anak ternyata lebih seru juga. Ternyata dampaknya jadi positif gitu, akhirnya stresnya, depresinya turun. Kenapa? Main, lupa sejenak sama pekerjaan dan juga bisa nemenin waktu-waktu yang selama ini nggak pernah didapatkan karena sibuk bekerja di luar. Iya, dan satu lagi mungkin sekarang anak-anak lebih sering dihadapi trauma, mungkin ada orang tuanya atau kakek neneknya atau yang
meninggal karena COVID. Ini kan juga Ya. banyak kan sekarang Ya. yang atau sakit dan lain Betul. sebagainya. Kecemasan, ketakutan, Ya. ini kan pasti ada. Kira-kira bagaimana cara menyampaikannya supaya si anak tidak merasa takut atau cemas? Jadi kalau anak yang sudah cukup besar, udah pasti kita harus memberitahukan bahwa memang kondisi seperti ini nggak bisa kita hindari lagi. Jadi ya kita harus memberitahukan mereka dengan untuk menjaga protokol dan ya memang kesempatan kita itu ya begini, di era seperti ini pandemi ya banyak kejadian yang akhirnya bisa menimpa sama keluarga kita, misalnya kakek atau nenek yang akhirnya menghadap ke Tuhan lebih dulu dibanding kita. Ya mau nggak mau kita jelaskan secara baik dan membuat dia tetap bermain. Jadi intinya adalah kuncinya bermain untuk dia bisa merilis rasa-rasa yang mengganggu dan membuatnya trauma gitu. Karena apa? Satu-satunya cara ya bermain bersama gitu. Ya, bermain online ya dengan gadget, belajar juga online, ketemu bersosialisasi juga online. Bagaimana supaya puasa online? Disiplin ini menurut saya perlu ya diterapkan minimal beberapa menit atau berapa jam per hari, atau yang jelas mungkin ada hari-hari yang nggak boleh sama sekali kita terlalu expose anak-anak kepada gadget itu. Ya, benar. Jadi sekolah online jelas tuntutan mereka. Jadi, tapi memang screen time ini kita terus batasi ya. Kita terus maksudnya kolaborasi dengan pihak sekolah bahwa ternyata screen time ini bukan jadi andalan gitu. Jadi screen time untuk anak di atas 5 tahun itu hanya diperbolehkan 2 jam setiap harinya. Dengan tadi sekolahnya plus sama nontonnya dia. Jadi hanya 2 jam. Jadi dimodifikasi. 2 jam sekolahnya, tapi nanti mainnya dengan sosmednya bisa berjam-jam. Ini yang makanya main game dan lain sebagainya. Ini yang harus kita batasi memang. Jadi pihak sekolah ini bukan cuma seperti itu. Jadi pihak sekolah juga harus mengerti nih bahwa screen time itu nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Dampaknya sangat banyak. Iya, tapi di orang tua, Dokter Andreas, melakukan nggak? Karena mereka sendiri kan juga sibuk dengan komputernya dan paling gampang adalah ya dudukin aja anaknya di depan screen dan semua ini jadi naninya. Iya, gitu. benar-benar. Jadi memang rata-rata hampir mungkin banyak orang tua yang akhirnya menaruh screen itu, dan itu yang kita harus, saya terutama sebagai dokter anak, mengingatkan kembali bahwa nggak begini caranya. Jadi harus secara fisik si orang tua datang dan duduk menemani, karena kita tahu bahwa batasannya ini screen time hanya 2 jam untuk semua, dari mulai sekolah sampai waktu bermainnya dia dengan screen, dengan tujuan tumbuh kembangnya tetap terjaga, motoriknya tetap bagus, fisiknya bagus, mentalnya jauh lebih hebat lagi. Nah, keluhan paling terbanyak yang didapatkan khususnya dari pasien-pasien Anda, Dokter Andreas ini. Jadi karena biasanya kan hubungan ini sangat terganggu ya jadinya. Betul. Jadi anak, kalau kita bilangnya sekarang, saya dengan pasien-pasien tuh bilangnya anak pandemi. Anak yang hidup di era pandemi ini lebih cenderung ketakutan, nangis, ketemu orang itu pasti nangis. Dan juga bad news semua, kan orang membawa virus yang bisa mematikan gitu. Itu yang membuat. Jadi ini bener-bener kayak membuat mereka tuh kayak terkungkung dan aduh, aku nggak boleh ini, nggak boleh, dan mereka ketemu orang takut. Kalau orang udah 5 tahun gitu, COVID gitu, ngomongnya seperti itu. Jadi ini ternyata keluhannya sama. Nangis, dok anak saya kayak nggak bisa ketemu orang. Dok anak saya kenapa jadi ketakutan? Nah ini yang salah. Ternyata informasi mungkin yang tidak sengaja dia lihat di gadget tersebut, ya berita-beritanya yang membuat dia jadi semakin depresi. That's why yang kita bilang. Dan orang tuanya sendiri mungkin juga kesabarannya juga semakin terbatas ya. Iya, karena sibuk bekerja itu kesabaran orang tua makin lama makin tipis. Nah ini yang ternyata nggak boleh kita kerjain. Kita harus balik lagi memberikan kesabaran itu, dan ternyata dampaknya bukan ke anak doang. Ternyata kita sendiri ternyata bisa menurunkan angka depresi kita ketika kita bisa bermain sama anak. Iya, dan generasi pandemi ini kan akan, ya ini seluruh dunia, bukan saja di Indonesia. Jadi ya memang ini perlu dilihat ya ke depan kira-kira dampak jangka panjangnya. Tapi yang jelas tahun 2 tahun ini kita masih harus hidup dengan pandemi ini, pasti banyak dampaknya yang perlu kita pelajari. Tadi yang penting itu adalah kegiatan fisik ya. Kegiatan fisik ini merupakan bukan saja keharusan tapi hak anak-anak. Yang mereka harus bergerak, itu cara mereka untuk ya tumbuh, kembang gitu. Ini bagaimana melakukannya kalau misalnya ruang di rumahnya juga terbatas dan jadi suggest-nya adalah di luar. Waktu ini harus ada. Tadi waktunya itu separuhnya memang untuk bermain.
Jadi siapkan waktu untuk bermain dan ruangannya nggak usah gede-gede, di rumah pun bisa. Yang penting kegiatannya menarik, bukan cuma nonton. Kayak tadi, anak laki-laki mungkin bisa main mobil-mobilan, tarik aja dari depan sampai belakang bersama ayah. Sedangkan si anak perempuan bersama ibu main masak-masakan atau ngobrol sama boneka. Nah itu Ya, atau bisa anak laki yang suka masak kan bisa Iya, masak-masakan boleh. juga. Betul, Nggak usah terlalu boleh. stereotip lah. Iya, jadi Nggak semua bisa lucu. dikerjakan. Anak perempuan mau main bola bareng berempat mainnya, misalnya ada anak laki-laki perempuan main berempat gitu. Jadi semua bisa dikerjakan, atau berenang pakai kolam yang pakai plastik itu silahkan dikerjakan di rumah, itu boleh banget dan wajib. Jadi setiap hari harus kita kerjakan minimal 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam untuk melakukan aktivitas fisik sambil bermain Yang bersama. menggunakan ini juga ya. Iya, mungkin. gerakan motorik. Gerakan motorik. Iya, betul. Sekarang kan orang suka ini hobi gardening ya, Iya, berkebun. berkebun. Ini juga bisa. Itu juga bisa dikerjakan. Menggambar. Melukis menarik Melukis. sekali kan gitu. Jadi Bercerita. bercerita, Baca buku bersama. baca buku, nulis. Itu yang paling sering dikerjakan sama anak-anak yang sebenarnya itu bagus sekali. Nanti ke depannya kita bisa ketemu calon-calon penulis hebat dari Indonesia yang ternyata datangnya dari era pandemi. Gitu. Iya, mungkin kita juga lihat dari sisi positifnya. Sekarang lebih banyak waktu bisa dihabiskan di rumah, Betul. main sama anak-anak, Betul. bisa menggambar, melukis bersama, berkebun, dan Masak. juga mungkin bercerita, masak, Iya, betul. main, dan juga saling mengenal. Biasanya Betul. kan orang tua, apalagi kalau kedua orang tuanya bekerja, si anak mungkin mereka pulang, mereka sudah tidur atau Betul. capek. Sekarang quality time. Ya, quality time bersama keluarga ini penting sekali, dan ini nggak akan mungkin bisa diulang lagi karena kesempatan untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak dalam satu hari itu ya sekarang ini. Tapi Jadi harus di schedule. iya, betul. Harus di schedule. Artinya apa? Ya pekerjaan dikerjakan, schoolingnya juga harus dikerjakan untuk anak, dan waktu mainnya tetap ada. Iya, idealnya weekend ngapain? Weekend di rumah main. Harus main. Jadi kalau boleh gitu. Jadi pekerjaan sebisa mungkin di weekend ini diminimalisir supaya kita punya waktu bermain yang jauh lebih banyak untuk keluarga. Iya, main dan tentu saja dengan suasana hati yang senang Bahagia. ya, happy. Betul sekali. Kalau kita happy, stress levelnya kan pasti turun. Kalau Daya stress tahan tubuh levelnya bagus. Iya. Dan itu ini imunitas kita juga Betul. semakin meningkat. Dr. Andes, terima kasih banyak. Ya. Pasti cukup banyak ya pasien yang sekarang yang konsultasi, tapi lewat online semua. Iya, sekarang. banyak emang lewat online. Baik, ya sekali lagi terima kasih banyak Terima kasih, Mbak atas Desi. insight dan partisipasinya. Iya, demikian untuk kali ini dalam rangka World Children's Day. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan jangan lupa selalu pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak seperti kita berdua ini, dan hindari kerumunan ya. Stay safe dan bye-bye.